नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करी आपण मैंने समस्ते बहुत भल थे। आपण मैंने जानते आज हूँ पवित्र महाशिवरात्रि जागर स्पेशली से मुझे भिडटा लंग भिडटा बनाऊे। आउ पर्सनाली मो तो माने जागर बहुत फेवरेट। आउ बाकी रहा आज कौ मैंने सब फास्टिंग कर सब कमेंट बॉक्स में जनइबे। एक्चुअली फास्टिंग कराटा बॉडी का भल स्पिरिचुअली आपण मानू शांति लगे कि आपण किसी मानसिक थी कि कौन आपण मानू शांति लगे माने बॉडी भी भल आपणकर फिजिकली भी आपण मान भल जेतक सब टॉक्सिक जिनस थी आपण बॉडी रे से फास्टिंग द्वारा सब से सब रिलीज हुए तो से भी फास्टिंग करती। मु बाहर मंदिर मंदिर जी टे सका सका भोग करके आसबि राति भोग करी बहुत भीड़ राति खाली दीप जलिया जी आ सका माने भोग करदे आसबि। सकाळे माने टोटाली भी गहली ना राति किंतु संघातिक गहली हो। मंदिर आसपारी ठाकुर दर्शन सब भोग भी करके आसपारी ये मुझे सका आज गली कि सका भोग टे करदे टे फांकार करहब सब संध्या बेले ना तो पूरा गहली जाम होब कि प्रोब्लेम हम से भावी सका भोग करी संध्या बेले टे दीप जाई जाली ना तो संध्या बेले भोग कले भी किसी ना असुविधा ना। आउ बाकी रहा ठाकुर को बेढ़ा पूरा बढ़िया सजासजी चलती सजासजी सरीनी कि रात सुधा सरीज बढ़िया सजा हो फूलमाला टंगा होता मो आसला बेलू रात सुधा पूरा बहुत बढ़िया से सजेदेवे। मैंने महाशिवरात्रि ये बेसी भल लगे कि राति जो पूरा एनवायरनमेंटा क्रिएट हुए मंदिर रे भक्त मैंने आसती दीप लगाती दीप महादीप उठा पर्यंत राति सारा रुहती दीप जालती तो ये जो पूरा एनवायरनमेंटा बहुत बढ़िया लगे और बहुत भल भाइब दिए। जेहेतु आम घर पाख पिला तो आम मैंडेटरी रहू 12टा 1 पर्यंत आम घर पाखे जो शिव मंदिर तो से आमको बेसी भल लगे। सांग मैंने भिडियोटी को जमा भी स्किप करेंगे लास्ट पर्यंत देखिए मुझे आज दिन सारा कौन कौन करुँची आम गाँ शिव मंदिर में कौन केमी महाशिवरात्रि पालन हो सबकि सेयार करी तो लास्ट पर्यंत मो सब बनी रुहतु। ये बसी पड़े भी सिलाई करने को आज महाशिवरात्रि सिलाई करती कि करती मुझे तो जानी किंतु मोर अर्जेंट सिलाई गुड़ाक अच्छी सब मो सांगर बाहागर अल्प दिन अच्छे आए देखो बहुत सारा शाढ़ी ब्लाउज देती सब करने को किंतु मोर मात्र यहाँ को मिसई 2टा ना 3टा सरी जहाँ भी है आज मत करने पड़ो ना 2-3 दिन भितर आ तार टोटाली भी सरी पारनी तो ब्लाउजटा पूरा रेडी हो गला। आईटा गोटे यहाँ वेडिंग ब्लाउजटा यहाँ आ बाकी आ गोटे अच्छी यहाँ गोटे 3टा ब्लाउज टोटाल मुझे तार करी आहरी तथापि 3-4टा अच्छी और देखिए कौन हो आगू करी एवं सांग मैंने मु बस अलता लगे मो बो अलता गिना धरी बही अलता लगे दे मो गोड़े ऊपर बन गोईठी बहुत तार लगेदेला 2 पट साइड तापर कारुकार्यटा मोर स्टार्ट हम ए आते सोदा खाइले भी मुझे एंदिया करे अलता लगे सारे नेल पॉलिशटा सांग मैंने लगे ना पूरा देखा ता ऊपर अलता चढ़ी स्टाइल देखिलु बोई एत कहीं दो बरदल टी भल लगे ना ये तो एत कहीं मैंने मो अलता लगाटा केमी लगुच निश्चय कमेंट करेंगे भल लगुच कि ना हाथ में भी मुझे कर
ଅଳତା ଲଗେଇଲା ପରଠାରୁ ମୁଁ ଶୋଇଛି ଯେ ମାନେ ଏବେ ଉଠୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ହେଲାଣି ଆସିକିରି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଅବଶ୍ୟ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ହେଇଯିବ ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ମୁଁ ଏତେ ଜୋରେ ନିଦ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ପୁରା ନିଦ ସାଂଘାତିକ ନିଦ। ଏବେ ଆସିଛି ତୋଳିବି ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୀପ ତଳେ ଖାଲି ଦୀପ ତ ଜଳା ହୁଏନି, ମୁଁ ଦୀପ ପାଇଁ ତଳେ ରଖିବାକୁ ଯେଉଁ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସବୁ ରଖା ହୁଏ, ମୁଁ ସେଇ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ନେଇକି ଘରୁ ଯିବି, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମନ୍ଦିର ଯିବି ଆଉ। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ବାହାରିଛି ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଜରିରେ ସବୁ ଦୀପ ତେଲ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଫୁଲ ସବୁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମନ୍ଦିର ଯିବି, ମୁଁ ଦୀପ ଜାଳିବି। ଆଉ ଆସୁ ଆସୁ 1 କି 2ଟା ହେବ, ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏବେ 6:10 ହେଇଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଠି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ସେଠି ଗଲା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି। ଏଇଠି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଚାଉଳ ସଜାଡ଼ୁଛି। ଦୀପ ତାପରେ ରଖି ବସେଇବି, କାହିଁକି ନା ଖାଲି ଦୀପ ତ ବସେ ନାହିଁ ତଳେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୋଳିଥିଲି ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଥିଲି ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଦୀପ ବି ଲଗେଇଦେଲି, ଦୀପ ବସେଇଦେଲି ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଦୀପ ଲାଗିଗଲା ପରେ, ଆଉ ପୁରା ଲାଇଟିଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ଗହଳି ଏବେ। ଆଉ ଆମେ ତ ପଛପଟେ ବସିଛୁ, ବେଶୀ ଗହଳି ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଆଗପଟେ ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବହୁତ ସାରା ଗହଳି ଅଛି। ଆଉ ଲୋକ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍ ନା, ଆଉ ଟିକେ ରାତି ହେଇଗଲେ ଅବଶ୍ୟ କେହି ରହିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେହେତୁ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଗହଳି। ସେଠି ପଣା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଉପବାସ କରି ଓଷା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଣା ଏଠି ଦିଆଯାଏ, ସେମାନେ କରନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ ଏବେ ପଣା ବାଣ୍ଟୁ ଦିନ ସାରା ଉପବାସ କରି ଯେତେବେଳେ ପେଟରେ ଟିକେ ପଣା ପଡ଼ିଯିବ ତ ପୁରା ମାନେ ଅମୃତ ପଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଯେମିତି। ଦବ ଚାଲ बोलो बोलो भाई 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 बोलो बोलो भाई भाई श्री चैतन्य निताई हाँ श्री चैतन्य निताई बोलो बेटी बेटी भाई बोलो बोलो भाई भाई श्री चैतन्य निताई हाँ ପାନ ହଉଛି ନା ଫଟୋ ଦେଇଦବ ଦେଖ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା କଲା ବେଳକୁ ମୋର
ହାଇ ମାଇଲ କହୁଥିଲି ବା ମୁଁ ହାଇ ମାରୁଛି ବୋଲି ସେ କେମିତି ବସିଛି ଦେଖିଲୁ ସିଏ ପୁରା ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ନା ଏଇଠି ଖାଇବି ମୁଁ ପତ୍ର ଦେବେନି କାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସୁ ଆସୁ ରାତି 2ଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ବହୁତ ଜୋରେ ବାଧା ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିପାରି ନଥିଲି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ଟାଟା।